चढ़ई आउ डाहाणीर कहानी। गोटे समयर कथा सुंदरबन नामक गोटे जंगल थिला। से जंगल रे विभिन्न प्रकार पक्षी रोहुथिले। मीरा मैना, टिकू सुआ, बबलू काऊ आउ पिंकी चढ़ई निजर सुंदर बसा बने जंगल रे भल समय बिताउथिले। से माने सबु बेले जणे आउ जनकर सहाय्य करुथिले। गोटे दिनर कथा केजाणी काहेकि जंगल उपरे अंधकार छाईगला। अरे कथा को आज तो बहुत शीघ्र अंधकार होई गला। तुम मान को आश्चर्य लागुनी? मते तो भारी डर लागुची। अरे मैना, तू तो बेकार रे चिंता करूछु। हे पारे मेघ घोटीछि आउ वर्षा आसी पारे, सेइथि पाई तुमको अंधार लागुछि। डरिबार किछि नाही, आमे सबु तुम संगरे अछु। आमे सबु तो साथी रे अछु। किंतु टिके आकाश को चाहि देख, ऊपरे बहुत भारी समस्या हमर अपेक्षा करू अछि। एबे हमकु आउ केही बंचै पारिबनी। सबु चढ़ई ऊपर को चाहिए। सेते बेले तांकु वीर बना डाहाणी देखा दिए, जी तार निष्ठुरता पई प्रख्यात थिला। जंगल रो समस्त पक्षी ताकू देखि डरी जाउथिले। जेबे भी से जंगल को आसुथिला, जंगल रो सब पक्षी मानकु निजेर आहार बने देउथिला। अरे हां, ए डाहाणी तो हमर को आसुची, हमको किछि करिबा को पड़िबो, नहेले या हमको तार आहार बने देबो। चलो तार आसीबा पूर्वरु आमे आउ कुआडे पळि जिबा। आमे तो पळि जिबा, किंतु आम अंडा मानकु कोन करिबा? अंडा मानकु तो एठी छाड़ीबा पई पड़िबो। जदि आमे हमर अंडा मानकु एठी छाड़ी देबा, ताहेले हमकु हमर अंडा आउ केबे मिलिबोनी। एई डाहाणी सब किछि समाप्त करि देबो। सेते बेले बबलू काउर आखि भुई उपरे पड़े, जेउठी बहुत पत्थर रखा होइथाय। तार मुंडरे गोटे योजना चले। से सांगे सांगे तार योजना ता सांग मानकु बतै दिए। तुमे ठीक कहूछ, हमको एमिति ही करबाको पड़िबो। आमे हम अंडा मानकु एठी छाड़ी न पारिले कोन हैला, आमे डाहाणीर सामना तो करि परिबा। सबो पक्षी तळको आसंती आउ निज थंटरे गोटे गोटे पत्थर दबेई रखंती। डाहाणी तांको आडको आसी आउ से तार हाथ बढ़ी चढ़ई मानकु धरिबा पई चेष्टा करे। आजि तो खूब सुंदर आउ बढ़िया पक्षी मिलिछंती। लागुछि तुमको खाई मु तृप्त होई जिबी। तुम मानकर बढ़िया मांस खाई मु खुशी होई जिबी। आसो मोर भोजन बनि जाओ। डाहाणी को निज आड़ को आसीबार देखी पक्षी माने पत्थर रे ता ऊपर आक्रमण कर दियंती। डाहाणी को बहुत जोर रे बाजी जाए आउ से पळेबार आरंभ करे। ताकू खूब जोर रे बाजी जाईछि। पत्थर रो आक्रमण रो डरी से सेठू निज घर को पळै जाए। ए दुष्ट माने मोर की अवस्था करि दैछंती। मु एबे ए चढ़ई मानकु छाड़ीबिनी। एमिति मज्जा चखेबी जे ए माने जीवन सारा मते मने रखिबे। मते किछि करिबाको पड़िबो। डाहाणी प्रतिशोधर अग्नि रे जळुଥାଏ। निज घरे बसी तंत्र मंत्र आरंभ करि दिए आउ गोटे विद्या शिखे। मारा प्रयोग सफल हैला। मु एबे शक्तिशाली होई गली। जो माने मो ऊपर आक्रमण करि दिले से मानकर प्रतिशोध नेबार समय आसी जाईछि। डाहाणी जंगल आड़ को आसे। से देखे जे सब पक्षी माने बहुत खुशी रे अछंती आउ खुशी रे राबुछंती। तुम मानकर खुशी बेसी समय रहिबा पाई देबिनी। तुमे माने मते पत्थर मारी मारी क्षत विक्षत करि देथिलो ना। मो आजि प्रतिशोध नेबा पाई आसीछि। हां, लागुछि तू गला थरर माड़ एबे जाय भूली ना हो। एथर तो आमे तते एमिति क्षत विक्षत करि देबु जे तते ठीक हेबा पाई केते ही वर्ष लागि जिवो। डाहाणी गोटे जादू करे आउ हसी हसी कहे, माँ कथा छाड़, निज अवस्था देख। मो तुमको मारिबा पाई तो बिल्कुल भी आसिनी, किंतु तुम मानक सांगरे जहा हेबो तार दायी तुमे माने ही हेबो। टिके निजर अंडा मानकु तो देख। जिते बेले सबु चढ़ई निजर अंडा मानकु देखंती तो से माने पत्थर रे परिवर्तन होई जाइथांती। डाहाणी खुशी रे से ठारू पळै जाए। पक्षी मानक ठारू डाहाणीर प्रतिशोध पूरा होई सारिथिला। पक्षी माने बहुत दुखी होई जाइथिले। एइटा कोन हैला? मोर अंडा गुडी को पत्थर रे केमिति बदली गला? से दुष्ट तार प्रतिशोध नै गला। शेषरे खराब केमिति जिति पारे? आम निजर रक्षा करिबा पई ता ऊपर आक्रमण करिथिलु आउ ता बदले रे से हमर अंडा मानकर एमिति अवस्था करि देला। देखो ना भौणी, मो अंडा मानकर अवस्था भी केमिति होई जाईछि। बुझी हेउनी आमे एबे कोन करिबा? हमको ए जंगल छाड़ी कुआडे दूर को पळै जिबा कथा। एथिरे ही हमर भल अछि। जदि आमे एइठु पळै जिबा तेबे एई डाहाणी अन्य पक्षी मानकु हैरान करिबो। हमकु एमिति किछि करिबा कथा जे सेई डाहाणी सब दिन पाई ए जंगल छाड़ी को दूर को पळै जाऊ। हाँ, किंतु प्रथमे हमकु एइटा जानिबा कथा जे डाहाणी आम अंडा मानंकु पत्थर केमिति बनै देला। काहेकि ना जदि से एमिति विद्या शिखी जाइछि जे एमिति केहि भी पत्थर बनि जीव तो से तार प्रयोग कहार उपरे भी करि पारे।
ଶେଷରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତି। ପିକୁ ଶୁଆ ଡାହାଣୀ ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ଦିନେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ଡାହାଣୀ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଅଛି ଯେ ସେ କାହାକୁ ବି ପଥର ବନେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଦେଖି ପିକୁ ଶୁଆ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସେ। ମତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟର ରହସ୍ୟ ଜଣା ପଡିଗଲା। ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ସେ କାହାକୁ ବି ପଥର ବନେଇ ଦେଇପାରିବ। ତାକୁ ଆମ ଜାଲରେ ଫସେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତା ବାଣୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କଣ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଆମକୁ ବି ତା ଭଳିଆ କଣ ଯାଦୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ? ତୁମକୁ କଣ ଲାଜ ମାଡୁନି ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ? ବବଲୁ କାଉ, ତୁମକୁ କଣ ହୋଇଗଲା? ସେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପଥର ବନେଇଦେଲା ଆଉ ତୁମେ ଡାହାଣୀ ପଟରୁ କଥା ହେଉଛ। ତୁମକୁ କଣ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତୁମର ଅଣ୍ଡା ପଥର ହୋଇଗଲେଣି। ଏସବୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ମତେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଦିନେ ମୋର ବି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହୋଇଯାଏ। କାଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଗଛ ଉପରେ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଗଛ ଦେଇ ଡାହାଣୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। କାଉ ଡାହାଣୀକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏମିତି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ହୋଇଗଲା? ତୁମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଏକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଏକା ଏକା ବସୁଛ। ଆରେ କଣ କରିବି, ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଏକା ହୋଇ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇମାନଙ୍କର ମତଭେଦର ଲାଭ ମୁଁ ଏବେ ଉଠେଇବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆହାର ବନେଇବି। ମୁଁ ଏକା ରହି ଥକିଗଲିଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ବାବଦରେ ମୁଁ ବତେଇବି। ଯାହାକୁ ଖାଇ ତୁମେ ତୁମର ପେଟ ଭରି ପାରିବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବି? ଏବେ ତ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁମକୁ ମତେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯିବି ଆଉ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବି ମୋ ଆଖ ପାଖରେ ନଥିବେ। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବି। କାଉ ଆଉ ଡାହାଣୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ଡାହାଣୀ କାଉକୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇ ଦିଏ। ସେ କାଉକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କାହାକୁ କେମିତି ପଥର ବନା ଯାଇପାରିବ। ତୁମେ ତ ଭାରି ଚତୁର, ମତେ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇଦେଲ। କଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଇ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ? ମତେ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି କି କୌଣସି ପଥରକୁ ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ। ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ଭୁଲିବନି। ମତେ ପଥର ବନେଇବା ପରେ ପୁରୁଣା ରୂପ ପୁଣି ଦେବ। ଡାହାଣୀ କାଉକୁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଦିଏ। କାଉ ଡାହାଣୀର ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ିକୁ ଉଠାଏ ଏବଂ ଡାହାଣୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଏ। ଡାହାଣୀ ପଥର ରୂପରେ ବଦଳି ଯାଏ। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲିଣି। କହ ଡାହାଣୀ, ପଥର ବନିବା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମତେ ତ ପଥର ବନେଇ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ରୂପ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। କଣ ମୁଁ ଏମିତି ପଥର ବନି ଛିଡା ହୋଇଥିବି? ଶୀଘ୍ର କର। ସେଟା ତ ହେଇପାରିବନି ଡାହାଣୀ। ଶେଷରେ ତୁମେ ଆମ ଜାଲରେ ଫସିକି ଗଲ। ତୁମେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପଥର ବନେଇ ଦେଇଥିଲ ନା? ଏବେ ଆମେ ତୁମକୁ ପଥର ବନେଇ ଦେଲୁ। ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁମ ଆତଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ବାଡ଼ି ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ଦୁଷ୍ଟ, ମତେ ଏମିତି ପଥର ବନେଇ ଜାନି ନା, ଯଦି ମୋ ପୁରୁଣା ରୂପରେ ଆସିଗଲି ତ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। କାଉ ଡାହାଣୀର ଯାଦୁବାଡ଼ି ଧରି ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ଏବେ କଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତୁ? ତୁ ତ ଡାହାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁନି? ଆରେ କଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଖାଲି ନାଟକ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଡାହାଣୀର ଯାଦୁ ବାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆସେ। ଦେଖ, ମୁଁ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି। ସବୁ ପକ୍ଷୀ କାଉ ପାଖରେ ଡାହାଣୀର ଯାଦୁବାଡ଼ି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବୁ ପଥର ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ବନେଇ ଦିଏ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କାଉକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି।